Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Komando pasukan Amerika Serikat merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Khasab, Oman, dekat Selat Hormuz. Hingga kini belum ada pihak yang bertanggung jawab terhadap serangan ini. Asap tebal mengepul dari kapal kargo yang terkena serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operations, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Khasab, Oman, di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruang mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, 1 anggota awak masih hilang, sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung, belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Ribuan warga Iran pawai di Teheran memperingati Imam Hussein Arba'in dengan membawa simbol-simbol keagamaan dan pesan-pesan dukungan untuk kepemimpinan negara di tengah permusuhan yang kembali memanas dengan Amerika Serikat.
Warga Iran berkumpul di lapangan Imam Hussein sebelum berangkat menuju makam Syekh Abdul Azim di Shah Ere. Brigadir Jenderal Hasan Sadeh, Komandan Korps Muhammad Rasulullah IRGC mengatakan, peringatan tahun ini menunjukkan kohesi dan persatuan di Iran, Irak, dan di tempat lain. امسال حرکت متفاوتی شد در پیوستگی این حرکت اربعین چه در عراق چه در ایران و جاهای دیگه پیوستگی او با مراسم پرعظمت و با عظمت و پرشکوه در واقع ودا و تشییع پیکر امام شهید قرار گرفت. در واقع مردم این روزها هم در عراق هم در ایران هم در قم هم در تهران هم در مشهد به خونخواهی سید الشهدا برخاستند، به خونخواهی فرزند سید الشهدا یعنی امام خمینی شهید برخاستند. چه که امروز دنیا داره دریافت میکنه یک انسجام و یک پارچگی تمام عیار. Pada peringatan ini, warga Tehran menyatakan dukungan kepada kepemimpinan dan pemerintah Iran. توجه اتفاقاتی که امسال افتاد و مردم ما بیشتر از 150 چند شب میدانداری کردن، گفتن که الان حضور مردم تو خود حالا کشور واجب تره که ما سعی کردیم که همپای بزرگانمون وایسیم. خیلی محکم و استوار پشت رهبرمون ایستادیم و از مرزها و حکومتمون از مرزهای کشورمون خیلی تا پای جونمون دفاع میکنیم تحت هر شرایطی که باشه. Arba'in yang diperingati pada hari ke-20 bulan Safar menandai 40 hari setelah Asyura dan memperingati pembunuhan Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran Karbala pada tahun 680. Prosesi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kembali pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, drone Ukraina diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Serangan terjadi pada Senin saat kapal Nadeza tengah berada 20 mil laut dari pelabuhan Novorossiysk, Rusia, menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo Turki mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku memadamkan api. Dilaporkan 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru terluka. Usai menyerang kapal Iran, Ukraina meminta maaf. Ukraina tegaskan mereka salah sasaran, sementara Iran akan terus menyelidiki kasus ini. اونا هم تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم و اونم ما داریم البته بررسی میکنیم، چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم، ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم. Usai 3 tahun tertimbun reruntuhan, 112 jenazah korban serangan Israel di Gaza akhirnya dimakamkan. Pemakaman dilakukan usai proses evakuasi panjang selama 136 jam. Warga Gaza berduka menyiapkan pemakaman massal bagi 112 jenazah korban serangan militer Israel. Jenazah martir tersebut berasal dari keluarga Abu Daria dan Al-Hasaineh dan akan dimakamkan di lingkungan Al-Sabro di kota Gaza. Barisan jenazah terlihat berjejer rapi, berselimutkan bendera Palestina dengan disematkannya foto masing-masing korban. Selama hampir 3 tahun, para korban tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan usai proses evakuasi panjang yang dilakukan selama 136 jam.